नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु जून मास 2025 मीन राशि फलाफल किपर आसतु आज अध्याय आलोचना करवा। मीन राशि शनिकर चलन मास सारा राशि द्वादश स्थान राहुंकर चलन मास सारा राशि षष्ठ स्थान केतुंकर चलन मास सारा राशि चतुर्थ स्थान बृहस्पति चलन मास सारा रविंकर चलन मास आरंभ आपणकर तृतीय स्थान जून मास 15 तारिख ठारू रविंकर चलन आपणकर राशि ठारू चतुर्थ स्थान मंगल मास आरंभ आपणकर पंचम स्थान चलन करेंगे। जून मास 7 तारिख ठारू मंगल आपणकर षष्ठ स्थान प्रवेश करेंगे। शुक्र मास आरंभ आपणकर द्वितीय स्थान चलन करेंगे। शुक्र 29 तारिख ठारू आपणकर तृतीय स्थान चलन करेंगे। दर्शक बंधु ए मासरे बुध आपण राशि तृतीय चतुर्थ एवं पंचम स्थान चलन करेंगे। मास सारा ए मासरे अनेक किछि परिवर्तन रही। शनि 7.5 प्रभाव आपणकर राशि होतिबारु देहपार जत्न नहीं प्रत्येक कार्य करने आवश्यक। बेले बेले शरीर आपणकर असुस्थ हो पारे, पाद गोड़े बेले बेले जंत्रणा आप भोग करी। राहु मंगल केतुंकर प्रभाव आपणकर द्वादश स्थान को रहुची। खाइबा पीवा नियंत्रण करंतु, खाद्य भल भाव हजम हम ना। 7.5 प्रभाव आपणकर राशि रहुची एवं बेले बेले जॉइंट पेन आप परिलक्षित करि पारंती। दर्शक बंधु गर्भवती महिला मानक मासटी सेते अनुकूल रहिबो नहीं। ए मासरे मां को स्वास्थ्य धीरे धीरे उन्नति लाभ होबार संभावना रहिबो। मासर द्वितीयार्धरे प्रायतः मां को नहीं आपन टिके टेंशन रे रही पारंती। बापा स्वास्थ्य प्रायतः सामान्यतम रहिबो। दर्शक बंधु ए मासरे आर्थिक स्थिति किपर रहिबो, चाकरी कर्ममय जीवन व्यवसाय वाणिज्यर स्थिति किपर रहिबो आसंतु जानिबा। रोजगार आपण ए मासरे भलो करि पारंती। शुक्र आपणकर द्वितीय स्थान रे चलन करूथिबारु भलो रोजगार मध्ये ए मासरे आसीबो। शनिकर चलन आपणकर राशि रे मध्ये रहउथिबारु शनि आपणकर राशि पई एकादश भावर ग्रह, से किसी उत्तम रोजगार आपन को प्रदान करेंगे। किंतु राहु द्वादश स्थान रे चलन करुचंती एवं मंगल षष्ठ स्थान रे 7 तारिख पर चलन करुथिबारु धन संचय को नहीं किसी समस्या देखा जाई पारे। विभिन्न दिगरे खर्च वृद्धि लगी रहिबार संभावना रही। बड़ बड़ खर्च वृद्धि समय समय हबार संभावना रही। दर्शक बंधु ई समय जेहेतु मंगल केतुंकर जोग आपणकर राशि ठारू षष्ठ स्थान रे रहुची, ए सब जोग किछिटा क्षेत्र में आपको शुभ फल प्रदान करें। शत्रुहंता जोग सृष्टि होतिबारु कोर्ट केस विवाद आपण विजय लाभ करें किंबा से सब समस्या गुड़िक दूरीभूत हो पारे बा मीमांसा हो पारे। ऋण आपण ये समय अधिक नियंतु नहीं। जदि ऋण नहीं ऋण परिशोध करने चेष्टा करंतु आपण पई समय अनुकूल रहिबो। चाकरी बाकरी क्षेत्र में मंगल आपण को विभिन्न दिगरे सफलता प्रदान करि पारंती। पुलिस विभाग, वकिलाती कार्य, मिलिटारी विभाग इत्यादि क्षेत्र में मंगल आपण को नूतन सुजोग प्रदान करेंगे। दर्शक बंधु या सहित हेल्थ सेक्टर में किसी वृद्धि ए मासरे परिलक्षित होबार संभावना रही। रविंकर चलन मास आरंभ आपण राशि तृतीय स्थान रहिबो। जॉब परिवर्तन सुजोग आपण पाइबे। सरकारी क्षेत्र में किछिटा उन्नति परिलक्षित हम। जो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दौरान कि कौन इंटरव्यू इत्यादि दौरान जून मास 14 तारिख पर्यंत किसी नूतन सुजोग आपण पाखक आसो। रवि बुधाजित जोग प्रायतः ए मासरे अनेक समय संगठित हम, जहाँफल आपणकर क्यारियर अनेक उन्नति आसबार संभावना रही। शनिकर प्रभाव आपणकर दशम स्थान को रहुथिबारु कामर चाप अनेक समय परिलक्षित करेंगे। मुंड बेले बेले आपणकर भाराक्रांत होबार संभावना रही। नूतन कार्यभार नहीं आपण बेले बेले मानसिक अशांति पाई पारंती। एही समय प्रायतः बुलाबुली करने छोट मोट स्थान को यात्रा करने सेल्स एंड मार्केटिंग कार्य करने समय अनुकूल रहिबो। रवि एवं शुक्र प्रायतः मासर प्रथमार्धरे शुभरे रहउतिबारु आपण को से सब दिगरे अनेक सुजोग प्रदान करेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर प्रायतः किसी लाभ मिल पारे बा धन वृद्धि होबार संभावना ए मासरे रही। दर्शक बंधु कर्म क्षेत्रटी आपणकर भल रहिबो, किंतु मानसिक चापग्रस्त होई आपण विभिन्न समय कार्य गुड़िक करि पारंती। व्यवसाय वाणिज्यर स्थिति जो देखिबा, व्यवसाय वाणिज्य किसी पूर्व मास ठारू उन्नति प्रगति होबार संभावना रही। नूतन व्यवसाय आरंभ कर मार्केटिंग कार्य सहित सेल्स कार्य गुड़िक वृद्धि पाइब। कम्युनिकेशन स्किल आपणकर भल रहिबो, जहाँ फल व्यवसाय वाणिज्य उन्नति लाभ होबार संभावना ए मासरे रही। बुध आपणकर सप्तमाधिपति तृतीय चतुर्थ एवं पंचम स्थान रे चयन करुथिबारु जे माने घरोई व्यवसाय
ବାଣିଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି, ବିଲ୍ଡିଂ ମେଟେରିଆଲ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସିଭିଲ୍ ଲାଇନ୍ରେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଯାନବାହନ କିଣାକିଣି କରିବେ, ଜମିବାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଏ ମାସରେ ରହିଛି। ଘର ଇତ୍ୟାଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ଘର ଭଡ଼ା ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ଅନେକ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଶାମିଶି ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେମିତି ଆୟ କରିବେ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କିଛି ନିବେଶ କରି ବେଳେବେଳେ ଲସେସ୍ରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି। ଓଭରଅଲ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାୟତଃ ପୂର୍ବ ମାସଠାରୁ ଏ ମାସରେ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଧନ ସଞ୍ଚୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଋଣ ଏ ମାସରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଯଦି ଦେଖିବା ପଞ୍ଚମରେ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧଙ୍କର ଚଳନ ଏ ମାସରେ ରହିବ। ଏ ମାସରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଲେଖାପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏ ମାସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଲେଖାପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ସୁଯୋଗ ଏ ମାସରେ ମିଳିବ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଚଳନ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ଭଲ ଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୁକ୍ର ଶୁଭରେ ରହିଲେ ଭୋଗ ବିଳାସ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଭଲ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ମିଳିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପାଇଁ ମାସଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ କି ନାହିଁ। ଏ ମାସରେ ଗୁରୁ ସୁଧି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ରହିବ ନାହିଁ। ରବି ସୁଧି 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଘରେ ଏବଂ ବାହାରେ କରିପାରିବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସୁଖ ଆସିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହୁଥିଲା ତାହା ଏ ମାସରେ ସମାଧାନ ହେବାର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ରହିବ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ସହାୟତାର ହାତ ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଯଦି ଦେଖିବା, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଚାପ ସାମାନ୍ୟତମ ବେଳେବେଳେ ରହିବ। ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ରହିବେ, କର୍ମଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ରହିବ। ଅବଶ୍ୟ ବୁଧଙ୍କର ଚଳନ 6 ତାରିଖରୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେସବୁ ସମସ୍ୟା ଟିକେ କମି ପରିଲକ୍ଷିତ କରାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପଞ୍ଚମରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହିତ ବୁଧଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଛି। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରାୟତଃ ମିଶାମିଶି ସ୍ଥିତି ରହିବ। ସମସ୍ୟା ଛୋଟ ମୋଟ ରହିଛି। ସେତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମିକା କିମ୍ବା ପ୍ରେମିକ ଏ ମାସରେ ସବୁ ଦିଗରେ ନ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ଏ ମାସରେ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ ଆପଣ ହୁଏତ କରିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଦେଶ ଗସ୍ତର ଯୋଗ କ'ଣ ରହିଛି। ରାହୁ ମଙ୍ଗଳ କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ରହୁଥିବାରୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ବେଳେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷପତ୍ର ହଜିଯାଇପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଦେଶରେ ଅନେକ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଛୋଟ ମୋଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାର ସୁଖ ଏ ମାସରେ ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସରେ କେଉଁ କେଉଁ ଉପାୟ କରିବେ। ସାଢ଼େ ପ୍ରଭାବରେ ରହୁଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, 40 ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। କଳା ରଙ୍ଗର ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣ କୁକୁର, କାଉ, ମହିଷକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଶୁଭରେ ରହୁଛି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ କେଶର ମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଓମ୍ ନମୋ ଶିବାୟ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା ମୀନ ରାଶିର ଫଳାଫଳ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।